professional term. Wala lang guys, share ko lang. So ayan guys, kinulayan ko na ng pampakintab. Ayan na guys. Diba? Kintab na guys. Yan na yung progress nung gawa natin. Oh. Kintab na. Patuyuin lang natin ng konti pa yan. Tapos pwede na nating idikit yan. Sama na natin sa mga katribo niya. Dumadami na nga yung mga air dry clay art ko dito na magnet. Yung ginagawa natin. So yan guys. Tuyong-tuyo na yan guys. Kita mo naka-okay sign pa yan siya guys. Kita mo yung reference natin siya guys. So tapos yan yung ginawa natin. So yan, sama na natin siya dyan. Medyo dumadami na sila. So yan. Thank you guys. From my hands to your screen. See you on the next art journey. Kung nagustuhan nyo yung content na to guys, comment naman kayo. Like, share, and subscribe. Pa-follow na rin guys. Thank you very much.